हेलो गाइज वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हॉस्टेल झगड़ा लगे टिकरी वर्सेस पुरी देखिया पड़े। चलो कौन चली हॉस्टेल। हाँ ये आम टिकरी पिला हो चलो ତମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଲ ଭାଙ୍ଗ ବଣା ଅଛି କି ଏଠି ଅଛି କି କହ ସେ ଦୁଇ ଟକେ ଯୋଉ ଗୁଲା ଗଲା ସେଗୁଡା ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗ ବଣା ଅଛି କି ଆମର ଦିନ ଯୋଉ ଉଠୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଭାଙ୍ଗ ତମ କମ ଆଇଲେ ପୁରୀ ଚାଲା ଯଦି ଉଠି ଗଲ ମୁଁ ତ ମାରି ଗଲା ନା କହି ଦେବି ତମେ ପଚାର ଅବି ପାଟର ଜାମୁ ର ବୋଲୁ ଏ ତମେ ପଚାର ପାଟର ପିଲା ବଳେ ସୀତାଫଳ ଜାଣି ନଥି ମାନିଆ ଜାଣି ନଥି କିଏ କହିଲା ସୀତାଫଳ ମାନିଆ ମୁଇ ତ ଆଗ ଆସିକି କହିଥିଲି ସୀତାଫଳ ଖାଇବି ବୋଲି ଯାଉ କି ଯାଉ ମାନିଆ ଭଳିଆ ସେଇଟା ମାନିଆ ଯାଉ ଶୁଣ ଶୁଣ ଆରେ ସେ ମାନିଆଟାକୁ ପାଣି ପକେଇକି ନା ମାନିଆ କ ଯାଉ ତ ଚାଉଳ ରେ ପାଣି ରେ ପକେଇବ ନାଇଁ ମାନିଆ ଯାଉ ଅଛି କୋଉ ଯାଉ କଥା କହୁ ଚୋଦ ଗୁଣ୍ଡ କାଟି ଦଉ ଯାଉ भूसी पड़े जो सेटा गोटे जाउ छी मांडिया पे जाउ अछि दुईटा जाउ अछि ए भूसी रे जाउ हो तम पचार अछि हो तम सेमति कोन बोस हेले तमरा नै हिन दो हां तम पचार म कहबी कोटा नै कोटा तमरा तो छाउ पर नै सेटा पचार तमे पचार कोटा अछि कोटा नै कहबी आमे केते पचार गुंडरी देखि रे गुंडरी जान नथिबे गुंडरी जान हेला सेटा कि अलगा ना कहछ हमर ताटा अलगा ना कहछ तम पचार पचार जलम कहबी गुंडरी देख तमारे तार ना हमर अलगा तमारे अछि कोटा नै कहउन नै टेकुआ नेबू मागिया नेबू टेकुआ नेबू हम गार ऊपर नंबर पचार 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 तमरे एटा न थबो नेउलो नेउलो न थबो नेउलो 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 अछि हम नेउलो मांदी आओ अपन पचार पचार आ जनता अछि खाली मोस्ते डीजे कथा होची एपटे रेंगो सेपटे रेंगो मते नागो साप जिरा पिलो ना टिकरी घर बांधबो टिकरी घर बांधबो मुई जानछि मगोती नडिया पड़े बांध दियो আমারে জিলাপি ফেনি রসগোল্লা ছেনা এটা আন্তরার নাই এটা আন্তরার নাই কোন রসমলাই কোনে রসমলাই এটা আন্তরার রসমলাই এটা আন্তরার ছেনা চিলি এগুলো খাই তো ছেনা চিলি কোন নাই চিলি খাই নাই খাও ছাড় এই জায়গা কোন এই জায়গা নাই কোটা তারপরে সর সে ଅଛି বলে এডি নাই না সর আঙ্কর না বালেশ্বর তাঙ্গর সর আঙ্কর পুরি কোন আছে ছেনা কোন পচার মত কইবি কোটা নুন পানি ছোড়া কিছু প্রসিদ্ধ নাই আমারে ডাউকি ঠাকুর ছোড়া আমার আড়ে কোটা আমার আড়ে মৌলি পানি আমারে আমার আড়ে মৌলি পানি আমারে দেশি কবি মু গোটি কম চাহুছি এলে তোর কি বাকি আছে মু গোটি কইছি তোমার আড়ে রসগোল্লা আছে ছেনা দিলে মেডি গেডি টাকু রসগোল্লা কইবে এলা এইটা আমার আড়ে দুই টাকা রসগোল্লা ওড়িশা সমস্ত ঘর हां समस्त ओडिसा काई नी कोती अछि के ना ना मु सेटा श्री जगन्नाथ समस्त खाली पुरो मु खाली गोटी टिकिर मंदिर देखेबो टिकिर मंदिर देखेबो कि कोरापुट सागर शिखर अछि देखेबो कि हमारे चरण भी अछि तमे मंदिर ए गुलो गुलो तमर आरे रसगोल्ला अछि कि सामान्य मु बुढा रसगोल्ला नाही आ काई होता चिन्ह रसगोल्ला नाही काली रसगोल्ला खाइबो तमर आगे लागि ओ झगड़ा लागोनी देखाओ कि आरो के एते अछि झगड़ा लागोनी रसगोल्ला अछि कि हो छेना बोले मनु रायगढ़ रे गोटे जन देखि छेना भी खोय दो काले ए चलो छेना गोड़ डाकी दो घर किरो करछथि रसगोल्ला खाइ जे गोड़ खिया अछि नहीं मते एति गोटे কথা কো हो बन से टिकरी हमर आडे चिड़ा चिड़ा मार ना मोर आगडा अछि को ओनली फॉर राइट खाली 10 रसगोल्ला अछि चिन्मय सिना टिकरी रे घर उड बांधो बांधो बिना जगह आ 6 मास अछि एबे नडिया फुटे द समाधि बन से किछ जे भूई पूजा ना सुना अब ना कहलु का ना कहलु ना कहलु ना कहि चुके हमें टिकरी बाती जाउ मु टिकरी पिला मत बाधु निला चिन्ह पुरी पिला बात तू काई टिकरी बात जाउ टिकरी बात रसगोल्ला କଥା ମୁଁ କହୁଛି रसगोल्ला अछि ଖାଇବ କୋଉଠି ଅଛି କାଇ ହକା ରେଡି ନ आ से जो ଆମର ଆଡେ ସେ जो ଗୁଲାब ଜାଲ ଟୁଙ୍ଗେ ସେଗୁଡା ଆଣି हो रसगोल्ला खाइबो ଆଉ ଛେନା ଜିନିଷ ଦୂରର କଥା ଆମର ଦେଖି ବୁଝିଲା ଛେନା ବାଜି ମାଗିଆ ଗୁଲାବ ଜାମୁ କେ ଖାଇଲେ ସିନା ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏ ଏଇଟା ମିଠା କହୁଛନ୍ତି ଲାଗି ଏ ସତେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦି